take a photo. Go here. Okay, smile, smile. Shake. Madilim? Walang flashlight eh. Hindi naman. Later na lang. Doy, no. It's Santa Claus. Wow, ang ganda. Tampo kaya? Nasaan? Ay, ayun ang tampo. Ito yata oh. Kaman tampo. Next. Ay, Hello po. Hi, Billy. Mag-picture ka dyan, anak. Ganda nga eh. Ha? Wait, wait. Let me see. You want here? You want here? Come on, come on. Look at here. Shike, smile. Shike. Smile. Look at me. Look at me. Come here. Pinarada daw to eh. Pinarada, Sel. Pinarada. Huh? You want that? You cannot get it. Smile, smile. Go near here. Smile. 1, 2. Halika na. Let kami umiti. Picture siya? Dito, picture mo siya sila. Siya namimili ng lugar niya gusto. O, yan na, picture ka ni Mami. Sige, smile. Sige. Sige, smile. Smile, smile. Nay, kayong dalawa ni Sige. Ano si Mami? Ayaw liwanag. Look at him naman. 1, 2. Sige, dapat mami. Smile. A good smile. A good smile. Smile. Smile, wait lang. Sige, a good smile. Sige. Sige, look at me. Sige. Okay. Na, ikaw, hindi ka nagpa-picture. Ang ganda. Specialist. Kaya baka may bata. Tara. Ayo, ang ganda ng balloon. Tara, mag 7-Eleven muna tayo. Ano? Hindi binili na tayo ng Magkano? 30 po. Ay, ang liit naman. Gano daw? Mana po kasi magamin. Ito, magkano? 10 po. 10. Ganyan? Alam mo ba yung mangga dun sa ano? Mami! Me, alam mo yung mangga, me? 10 piso garong kalido. Mami, may mangga doon na doon. Pwede na natin kumuha. Maliliit doon. Sarap sa Opo. Hindi ikaw ganyan.
CK? Ha? CK, stand there. CK. CK. 1, 2, smile. Sik, smile. CK. Again, again. Again. Kayong dalawa ni Mami. Mami, punta ka din sa apo mo. Hi. Sige na. Ang ganda. Sige. Picture lang mo kayo, family. Sige, go, Mimi. Family? Ito? Mami. One, two. Nano, kanino pa ipapasa to? Iwan mo na dyan. Hi. Hey.